Znaktilik eşitene telekanal efiri informasyon ravakt abun. Evdar taze se xestere vela xizibonel, Milanga Sovetun adam bazadeste xeste bedirte, و دون نمسه ایرون فسیوه خزدرته. سروخسنم تسم مسنس ایرستونه. ستر اما وزگه و ایرون آدم خایبا ورد ولاخیز قد تاگمه امن نوه مزنارخ اما وارزون و آسبون. کد ارولاز آفتا تاستر ولاخیز بون نسانگون درسد ورخه. سترفد بستو خسته ولا خیزل افدا ارتازه سه خسته ستن افسدتون برات واقدرتد جرالو فزوته کدر ولاز در افتتانر در فزوت ما اربامبرد بیرادم ایرون آدمن آز بونو اتک استر برک بون ما خورزونم ولا خیز ما صبرادار سترفد بستو خسته خادیستو دوون دوامین ایرون آدمگای فلدر و دونه استسمینه فلدر ناسز دختست خسته بدرای آستایتا اسیست سویتون سدیس قایتارتم جرالو فزوت راخاستوی پاتس خدون اما بالاخیز درساتم بالاخیز بوننستن بارادیستا قاقناد مینیستر خست کنگ اینالار مایور گاسیت ایبراگیم بارادل کاماندا کوتا بولکون ویکتر فیودروف Orado xaytıl erzilge emesin arfayın xasta zəxin fəstə qaqqanadı ministri xast kana Gaset İbrahim Serak Amanda Ganak prezident Bibil Taladolyan Pekmusun Kotta Orado xaytı zəttə kayıstı Valaxisi Sitchin Paradma. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска Цхинвальского гарнизона параду победы готовы. Исполняющий обязанности министра обороны генерал-лейтенант Гасеев. Вольно! Вольно! Prezident Bibil Taladoli Valaxisi bununstən arfara Kotta ветерандан ama республикай сәрҗәтән. Южная Осетия по праву может гордиться тем вкладом, который внес в общую победу наш народ. Свыше 22 тысяч уроженцев в Южной Осетии ушли на фронты Великой Отечественной. Они сражались в Крыму и под Москвой, стояли насмерть, обороняя Ленинград, Севастополь и подступы к горам Кавказа. Наши воины принимали участие в Сталинградской битве и в сражениях на Курской дуге, воевали в партизанских отрядах, громили врага на море и в воздушных боях, освобождали Киев, Будапешт, Вену, брали Кёнигсберг и Берлин. Valaxis ist erzählt anam sartoche Banusan Kotta Bibilte Anadoli. Ama Iran adam appad fronte der sachi ravdstoy qabatrei. Reichstagel jak uchvasчину вахта вдунахсан удасте ираттадар. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Слова песни «Священная война» буквально вошли в сердце каждого советского человека. Смертный бой с захватчиками вела не только армия. На войну за свою родину поднялся весь советский народ. Гитлеровцы в полной мере испытали на себе всю силу гнева и ярости народа, поднявшегося на Отечественную войну. Ювес мадзами алавга сортой хаста чифаморд вдун рухснамта. Республикай мат дуын сыпарвет иранис. Вдун айнсы джимпарады хадрайсы сабун сис эрмастер цалдаран. Иннатан са анализин адмагаска сабун несис парадмар батсавын. Фронтовики и труженики тыла. Этот великий день прежде всего ваш праздник. Праздник добытой вами победы. От имени всего народа республики желаю вам крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни. Мира и счастья вам и вашим детям, внукам, вашим правнукам и праправнукам, всем вашим близким. Дорогие друзья, защитники Отечества, братья по оружию, вы не раз доказывали, защищая наше Отечество, что являетесь достойными наследниками ратной славы предшествующих поколений. И сейчас достойно исполняйте воинский долг перед родной страной. С праздником вас! Jadralı fazatı sıçın marşay rasıdıstı qaqqannadı. Midxuttakti ministradı minevertta. Varasiye etip para mefsattun bazı efsattun ta. Sılgoy mekta efsattun slujbaganjita. Qaditta. Fatsaxat istori efsattun paradı xadraystoy. Donetski Adamın Respublikay Yumiyag efsattun axurganandun kursantta. Jadralı fazatı rasıd qaqqannadı ministradı xastun texnika. Efsattun parad adartargund ertset. Enamelga bolcu rasıday. شرق تلگین خودزی تازه مد بیت تعلیم اینفرماتیون راخت آبرو
Respublika Serjeta paradmer basıdıstı berekbunu zerdeyvagime feynerdigi qıst arfe ama tsinin xeste. İrun adam seristırıstı se enemelge qabatırtayım. Valaxis استربرگبون کت سویتون آدمان رخواستا سری بار زیناد بانسان کتوی برا آدم آلخوزون برگبونون مازلتی ولاخیس رایستود میوانگای آدم توجه ارتاخیم ویس ولاخیس سیس اپد سویتون آدم اودوال دای توخ فستیوک ولاخیس رایستام ستر آرغای ستر زیانرسد ایرستونل در نوید زمان دو امینستم است ساوتا چیباف زرستا و دونای آل کمندر آتسبونو والدایزن آرخ در برگبون ایرون خستون تراف دستوی سبون کیو آگریسورن کار Это самый любимый праздник не только для меня, для всего югославского народа, а также для всей России. Отец у меня воевал, дядя по материнской линии тоже воевал офицером, пришел без одной ноги. Это величайшая наша победа, и мы гордимся этим. День Победы – мой любимый праздник. Это весело, и я люблю баллад. Это победа всего человечества, выстраданная кровью, слезами, горем и жизнями миллионов людей. Поэтому особое значение этого праздника в том, что сегодня мы, народ Южной Осетии, испытавший на себе все ужасы войны, мы особо это ценим и стараемся, и больше всего будем стараться, чтобы сохранить мир на нашей земле. И да будет всегда победа у нас везде и во всем, в нашей жизни, в нашем процветании. День Победы – это, пожалуй, наш самый любимый праздник. Мне кажется, что каждый из нас должен помнить тот подвиг, который совершили наши бабушки, дедушки. Это великие люди, и мы по праву ими гордимся. И мне кажется, что с годами их подвиг не должен забываться, а наоборот. Мы должны все больше и больше чтить их память и помнить то, что они для нас сделали. Это великое достижение наших отцов, дедов, прадедов. Это величие наших дедов и счастливое наше будущее, и счастливое будущее наших детей. Мы гордимся своими отцами и дедами и всех с Великой Победой. وڅ خستیت خمت ساردل چینا ورستا وڅ فلتر قوم خود کنوی نفس سیود اما سنارخ کنوی سخت باش زینادن آدم خودیه نیکو فیرو خودزن ستر و لاخیس تخی سسترارخ بافستام اما ز سرستر کیستموی برگبونم پارات فتیس فلجادرالون فزوات پارات دارتر کودتوی انامل گپولچ راسدی گزات لینا کزیتا زمت اینفارماسیون رواخدابون Zimxist qaytartı ruxsnemte roxkund qume mawi, uyd xeymonuca aras dersid enemelge polçi rasid, uynertskin vala vaq dersid sıpperem xat. Alçileri xesilnima yevax adame xeste xahe çista ودون خزیسته te roxessin. Театралон фазвот хавсаттон парада фастаройд та намалга полчирацет. Хусари растон гаржжин тахта сайрак командаганак президент Бибилт Анатолий Сарлабдай. Анамалга полчирацет форс фитсак дар чи балавд بدون خسنود خусари растон дар. Анамалга полчи хаадишчи тарацедаст харибада Исаковынгай, Сталинама Пушкиновынг такамиукананс виунг. Азаяз ма хаадишчи тенемат канфилдар. Анамалга полчирацет сис валахи сепарадан я юхай нерцепарам хадзена республика Серджета дар райсенс хаят. Культура министра регистрации гончирцы двудунай дартармо анамалга полчирацу дста хамадам дар касет хиватта хайдисту хасте фаласам сагам танал базадсте 80 вд ахамта дар каста хастут сал дар хозисте сахиватте семгарте ама сезонгате гам тима Джуев Шалбакимич и дядя Текаев Борис Ильич. Мой отец служил в Красной армии, когда началась Великая Отечественная война. И его застала война на Украине. Он там служил в армии, его призвали оттуда на фронт. И до конца он провоевал, получил ранения, много наград у него, 2 ордена славы, медали, много очень наград у него. Вернулся, слава богу, с фронта. И потом он долгое время работал директором школ. И его не стало в 1998 году. А мой дядя Текаев Борис Ильич, он генерал-майор. Во время войны он был начальником НКВД Северной Осетии. И во время войны он
очень активно принимал в боевых действиях, и ему даже присудили ему генерала-майора. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с праздником Победы. Горжусь, что у меня был такой отец, такой дядя. Федевсымаш Газаев Дианоз Антонович, он погиб по Смоленскому, он захоронен в братской могиле. Тетя разыскивала, раз да она везде побывала, во всех братских могилах. Она поехала под конец, говорит, ладно, я поеду в Смоленск, поехала, и вдруг, говорит, в конце списка Газаев Дианоз Антонович. И она вернулась, забрала оттуда землю, а наша земля хранится у нас. Я хочу сегодня понести фотографию своего свекра. Это дедушка моих детей, Гояев Цакило Иванович. Его призвали на фронт, когда ему было 20 лет. И он прошел всю войну до Берлина. У него очень много наград, у него есть и ордена, и медали. Очень много наград за взятие Будапешта, Вены, Белграда, Дунай до Берлина, и за Берлин тоже. Он был связистом, и мы гордимся, что наш дед спас нам жизнь. خیستر کار آدم خستونی ستوری تزوننز خسته خواهدیش چتن سخی را زردهی و لاخیز بون و ام آل خود در ماخن و زنستر برگ بون سرستر کمیست ماخن و لاخیز ام ارنمن گنن کمن نی نفدات قبطر زیناد فدل آخمن و سوم سیناگ اسم مفدنر فقاتر و تگری گوری رای گودیس دوون تکاگا مازه گودیس خشته سرور ارویا سرور شستوی من مانجور خشته رودیس سازاز خشیون فازیان راست کارو یازده Маешь награда тайбис? Награда из Бира, красной звезды, низ, за взятие Кенисберга, за победу, орден Отечественной войны, орден резервист. Бира и Нестив, дас. Хасив Архип, он с 41 по 44 год отвоевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 44 году он был ранен и вернулся в Осетию. کتسولت فل در خواهی خواستوی کینز توی آخم و دای مکت خوزیست تاوت در سیخسن و داخم تدر کسیتن سنویار جو تصدادات تخی ارمز سور گنراکو توی فلما باخا قد توی اما سسولت تمرات توی چی خلصت و دون سرماگون سومت تدر Это картина моего прадеда Газаева Ильёза Ивановича. Он красный партизан, полковник конного взвода, а это его полевая сумка. Я сегодня с гордостью несу портрет моего прадеда. Спасибо. Спасибо моему прадеду за победу. گورت ادمینستراتی سقلا و کدستالان در خواهد رایستان عملگه بولجرات سده Насиахс. Рима дедушкан я хойлак. Я не вро хостум. Ман я ну мочирух канал, мабинун тай не бахсадам. فارستم مایوسی و رستجوتین اما قجه بوندر و سبون سنوگ و انسترفه دبستان خسته صوت فدل مسینکتم Я сегодня поздравляю всех с праздником, с торжественным славным праздником. Этот день все наши деды, благодаря им сегодня мы живем в мире, и все миллионы людей ждали этой победы. Спасибо им большое, что они нам дали такую свободу. Цатите Марианна Гобуста Гонда Остатазауэр какой-то Александр, информацию на вахт, абон. В сеттум парадма анакане кесут на абоне эфира. Parade feste president Bibelt Anatoli assister för det bästa och gäster chifa mard och donai duetsert med. Didin tesvert ut bita kautsert razme ordem erban berdestet serjeta xisodvenkte ama wajeta. Saruxnemte sen sartoi ius azame alevge. Bibelt Anatoli ma babarekutta prise qawe nogorest memorial der. Certel fest derset qawe gest machiaset ama feste machinal sizdacht ودون همته. وم در سوارتو دیدین تا اما سن سروخسنم تا سارتوی ایوز ازمه آلوگیم. Sterwela xizibunisteten xusari restune appet argwanted wed slujbete. Sığdag ertayune argwane xad raistoy prezident Bibelt Anatoli xisaude am parlamenta venkte.
خودساو نومل باکف در استاجه بانسان کتوی خسته استاجه ایرد تس قباتر زینا دراف دستوی اما ولاخیز سرولتاو ساسود زیان ترسد ودون نسانی وگ. Min förrastade på fanza maze förrasta ma gazet levertsed Republika Sergetan. Aksi felgatte achem gazette mkhorgun dertsed duamin exemplara. Avda irtaz raset falaner der asen nummer strexes gunime kasteste gazet keşyeten. Республикон фестивалун хсанадун организации югунд алани авахта акций валахиз газет хаяцрайстой югунд алани активисте взунг адай мактаверстой газет правдая мин фарасадат спорфанзам азе фарастам мая номер вен фестует немецак фашистенах масаветун адам валахизл акцирайд тарайсумай горат сайрак фазвате сихур афума газет райстой республикой садагайт саржите. В апреле месяце наша организация принимала участие в образовательном форуме во Всероссийском МГИРе в Казани. Там мы вышли с инициативой к странам СНГ с тем, чтобы они приняли участие в акции «Газета «Правда». Суть акции в чем? Мы распечатываем копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. И распространяем их людям наравне с георгиевской ленточкой. Эту инициативу на ура приняли все страны СНГ, включая Российскую Федерацию. И они все принимают участие вот в этой акции. Акция у нас в Южной Осетии началась вчера. Вчера началась она с села Приз. Как вы помните, в прошлом году мы построили мемориальный комплекс в селе Приз. И оттуда с возложения цветов началась акция «Газета Победы». Сегодня на параде мы встретили главу государства нашего Анатолия Ильича Бибилова и вручили ему газету. Акция проводится при поддержке партии «Единая Осетия», лично президента. Также мы выражаем глубокую признательность и благодарность Министерству обороны Республики Южная Осетия и Россотрудничеству в Южной Осетии. Акцирайд таснун фцабун валахиз газет апарахат куту Республикой район тцаже тхсан банасан канан кавой ама адам газет кайстоy цмдисе вай тахтивай рафалдахтуй ама юздай кастсте акции хаядише тансахи цендарвет тингцмдисун. Всех ветеранов, всех, кто прошли войну, всех с праздником. Желаю им долгих лет жизни. Хочу поздравить всех с 9 маем, пожелать счастья, здоровья, мирного неба над головой, чтобы все у вас было хорошо. Газет «Правда» историю номер нугайраце дувамин экземплярай. Акции мавахце двараси бире гуратте. Советун цадисе раздар республикате хицан пацахатте. Абхазы Приднестровак Молдавак республикае, ама агарстаме Италии дар. Акциан эстер антест кевед, вейханская, и организатор тафанд кенц, газеты дзираш фидаме фафилдер кеннел. Тбл телвира газетарсин информацию راخت آبون. Strvela hizbuneceten prezident Bibelta Anatoli rarfekutta varese federacji prezident Vladimir Putinen. Arfet zirde zeget sasvendereste kratse o sasvende felterte kraivuy o ter farastemay machen bazayzen iu serak der berek bunel. Bibelta Anatoli banesan kutta zege khusari restun ama varese federacji adam txsan xalaraduna khastete. Darter der fidar bendur kevzist duwe beste txsan amgust kenenaden. Vladimir Putinen ama appat varese adaman Bibelta Anatoli zakhta sabirat خرزیوجته اما رازمس دفندیکتم. Prezident Bibelta Anatoli Master ولا خیزبونستن رارفک و تورسی خیسود سردار دمیتری مدویدیون پادساخدون دوم سردار ویاچسلاو والودین و رسی سویت سردار والنتینا ماتوینکو فسرین قطعت مینیستر سرگی لاوروف خدبار پادساخت تصدیس بستتا آبخاز اما خوصاری رستونی مسات سالون اکونومیکون امگستکن نادفدل و رسی prezident upravljeni sarglevek Oleg Gavarun و رسی prezident خسکنگ ولادیسلاو سورکوف سگاتی رستون sarglevek بیتارت ویاچسلاو اما در خلرادون بستت کختاری کنجتن. سترفد بستون خسته ولا خیزل افدایر تازه سخسته ستن prezident Bibelta Anatolian رارفک و تورسی فدراسی prezident Vladimir Putin. آرفت سبرت زرده زنارخ آناتولی ایلیفرد زرده بنی آرفکنن دوان اما اپد خوصاری رستون آدمان استروالا خیزل افدایر تازه سخسته ستن. فارستن مای انوستن بازایزن نه آدم تا استرق اباتر زیناد سیمولی کسی تا فرسای فرستم خسته خسته بدره رایگرن بسته فاشیزمی باقانن سرولتاو ودول دای کست کود توی فشچل دمدر. نفس مایز ولا خیز زوت
Faltertekaçın qabatır zinadı fədəl imyag müsinəkdə dartlar dar fidar bindur kevizistine patsa xattıqsan strategiyun ama emsadisun axastıta fidar derkeninen. Kurek deden semey menumey xusari restun vetirantan zəğaystır buznıcını xəstə, məzərdəsin zəğə fidar ənəni zinad bire astı çərən bun ama sardı xərzivcütəm. Stırvalakizl evdairta zısı xəstısıtan prezident bibilta Anatoliy Numel arfeytilta erarvestuy xədbar patsaxatı sadisi bestata abxaz ama xusari restuni mesasalun ekonomikun emgöstken adı fədəl Воросия президент управления Сарлавек Олег Гаварун, Воросия президента Хоскенек Владислав Сурков, Абхаза президент Рауль Хаджимба, Приднестровак Молдавак Республики президент Вадим Красносельский, Республика Арцаха президент Баку Сакян, Луганская Адем Республики Сарлавек Хаста Хоскенек Леонид Пасечник Ама Андертам. Walachize bunusatan ambastektan vetirantan ama fesçildi mekuşutan parlamente ameyxinu meyrar fekutta parlamente Serdar Gasite Piotr. Parlamente Serdar ma arfeytilte arvesta Varesi Federasi Soveti Serdar Valentina Matvienko ama Varesi Federasi Patsahadun Dume Serdar Vyacheslav Volodin Numelder. Ықсаза мастевкак скулай ахырзавта басыдысты стырфыды бәстен хәсті ветеран нәрикаты любаме. Ойсы разыртта ясарды тахай. Валдай кустарт аздахта хәсті астан. Варахтарит соситы Фатимай репортажын. Arvila zavrallaxi se barak bunaq sezam skola xurgaynak sa axurganchtima babarakan stirfe de bastayun xasta veterante samay sinar farakanoy ama sinzagoy buznajin xasta sasar dra suxta rastasın xast kay boysta ama udo farse duniyel rastak tox kay favallaxi svoyta xay abu raisomay sevala ta babarak kotoy stirfe de bastayun xasta veteran xusari reston skoxta xurganak narik atelubam bu istir raizardia simbal dvajtel. Это отчетно, мне кажется. Мне кажется, так и есть. Армия – это школа жизни. Я там многому чему научилась, закалилась, научилась учить дружбе. Вот там самая настоящая дружба. Если зародилась, с кем-то подружилась, а там мы все дружили. Масленникова, Евдокия Степановна. У нас дружба с армией и до конца ее жизни. Она умерла, ей было 94 года. Она такая добрая была, вообще благородный человек. Она даже ко мне приезжала на первомайские праздники. Нарqate luba xurgaynaktan rozirta ya xurganaji kustefadil katsians navund kotaya tsarday fanzaya zbart min farastada fanzam az Tbilisi Universitet kastfavne festa kusen rayde ta dekagam skola ve festa kusta fanzam skola direktora ama festa dar ta axsazam skola axir khayad sarglavagay. Часто вспоминаю я школу, мне даже ностальгия по работе. Я очень любила детей. С детства я вообще детей люблю. Не любить детей нельзя. Педагог, который не любит детей, не должен работать в школе. А я любила и всю душу отдавала я своим детям. Никого никогда не обижала. Все были довольны, и я довольна. Narqate lubama biram sinek taisi khastun tsarday dar ama ya xurgaynak txaydar بدون تخای آفتر رایزردی فجور امیم آدای ما قوسن این فیفسادم فلای نرد usrastagit نمانود و منم تاخت کوتا جدرالون فزوات ما قگاگن تخرستوس خستون امگرد مایم بازاد بدونی ما آبون و مست ایول کاتچن در واجتم. Мы ее навещаем не только на 9 мая, но и поздравляем на 8 марта, на День учителя, на день рождения. И навещаем по мере возможности с нашей пионерской организацией. Дети хорошо ее знают. Их это очень радует, когда они навещают Любовь Николаевну на дому. Мы приносим ей какие-то подарки, небольшие подделки, сделанные руками детьми. Я думаю, это немаловажная работа воспитательного процесса в школе. منم مزردم تنگ شد что ветеран там خود سکنم مثلا شیستو школа ученик тарах фашанч я хашт قدتن راجوش دا کد خش دیس کیما خش دیس
ما مختن قلجاگویم کنن زغن شدویم قبر باشون ایران آدم سفند و زابونت در نروخ کتوی سفید ایرانت و دونست نیف خود اما نسون بوندر و دونل باستو ایران اما ورساک سای دنیای ایستوری در اما ننترد بیرد سمای سماخ تلکات کنم رفدد نخواست اما اودگاه خواسته زوتی تفاد ایمان میدویترینات اینفارماتسو را وقت آبون لینینگور رایون خسته بدرمه آسد ارتمین آدیماجه سفل در خای نالسزدخت فستمه رایون در مسدست زنخست قایتارت روخس نمته در ریسپوبلیکا یولدرتسف در رایون لینینگور در واقدرتسه دسترف دبستیون خستل افدایرتاز سخسته ستن مازال پاڅته کوتو ленингора поселочек культуры хаят питарта бессарёна гухтарева гадай. Мероприятие подготовлено администрацией района, отделом культуры Ленингорского района. Мы проработали план мероприятий не только на сегодняшний день, не только праздничный концерт, но нами были даны поручения, были приведены памятники Отечественной войны. Они были благоустроены, они были покрашены. И сегодня, где стоят в Ленингорском районе, где только стоят памятники, посвященные воинам Великой Отечественной войны, мы возложили везде венки. لینینگور رایونای در خسته بدرمات در تامین دایماجم و دونای سرای گورن بستل نالسن بلدست مین اخساس سادت سپور اخسازای قایتارت لینینگور باشولوژه تسرت وردیس ورد مرباطت بیرادم و دون اخسا لینینگور رایون ادمنستراسی سرخلاوک خاطرت فیلیپ و سری رستون ورسی فیدراسیون رنگرون upravljenji minaverta valvat kun ovart administrata del khayta ama rayuna serjeta sert ras verto didinta ama vinukta لینینگور رایون ماسترف دبستیون خسته وزیران تایسرر تام مازال مربا کوتوی سایو جیوت مالاکی اما تارادون خاط انگار زردای واگی ما ارم ستیا وز و خستون استم سدستیم آدم اما این زرتوی بوز نجنه خستم این ندوه وزیرانن تا گاگ زینن استینات فادات نرات تا برگ بونو مازال ما ارباط سونن رایون ادمنستراسی سرغوگار فرا کوتا وزیران تنستر و لاخیز بونت ستن اما بانسان کوتا زغندر آدم تخسنیرت در راب دستویستر قایتار جینات خسته بدرم اما سنیوس مدام علاوه سارتوی سروخس نمتم как один человек и плечом к плечу сражались на полях битвы и русские, и грузины, и осетины, и армяне. И все они защищали свою любимую и великую родину. Я прошу вас почтить память павших героев минутой молчания. رایونر ولاز در ارم سنتستر فدبستیون خسته چی فماردوت خستون تروخس نمتم ترادیسیون سیز بدورون گابیت رایتن کنندر کد خسته بدر چی فمارد بدون نمت زردر ارلاون کنن نسانن سچن خایف است واق در صد برگ بونون کانسرت فتزخات لینینگور مخون در صد ستگاتی رستوینا گارتیستا دورات ایدوارد اما قبولات روسلان کنسرت ما خواهد رایستوی ساپیات زالینا باگات شوتا اما لینینگوی را گفزونگ زارک کنک میگریلیشویلی ایندیرا Я желаю вам всем одних только побед в вашей жизни, каждодневной, в вашей жизни, в ваших семьях, в ваших домах. Еще раз, с праздником сегодняшним, с праздником Великой Победы. لنینگور رایون مزیسر تخستونه اما اودونو ما بد بسته ویجرانتن عرف کنن مزر دستن زخه نانیز دیناد حال خط درستن سنم سر و خط کنی کوازم اما سالا از درس خود کنم رمستر فرستم ما نفلا رولبون درس سنم سارم مسات خود کنم هوی مزر دزخه بد آدمان در اما نه ویجرانتنو ما عرف گندوات بد ویجرانت در نه ویجرانتن کد سبرس نرتکه کداورو و درماز چی هودونم مزر دزخه تمای فتروی بیره تمای
وای انانیز زرداروخ قبول سردایف سستای اما نخی وتران تن ایرستون وتران تن هم زرد زغه سمای دریتر ایرستون خست ما کوالفینا ایرستون مسته تفتا هودون نقرت فوی افدای ارتاز راز تسترفد بستون خسته نیرون آدم دریغا و سخای باورد ولا خیز بومم وقت تو کالن خست مخصوصی رستونیا چه دوه مینا دایما جون کم زفل در بازار تو خواب درم ابو ما خیالچی در خشچنون ناراضوی بد در تمایوت ازار دودن سنم دمت ماتای روح ما کوی کوکویت آنژلا کوتست آیدان اینفورماسیون را وقت آبون Skinval rajonet menise qawzin khost qaytartı sırtı razmedilin tesvertoy rajonet serjete. Axır zawtata basata kuttu istırfıdı bestün xasta historiyal dokladtam. والله زبونة تنزرج تقص تسخينوال رايون ادميني سقاوي ومسترفد بستن خسته خاديش تسرتراز هرم برد استقاو سرج تسترچ سلايت سماي ساروي صبرار وبن كيفرسي سرمودون روخسنمتم مازال ما باسد تسخينوال رايون ادمنستراسي کوشته ادمنستراسي سرغلاوج خسته خسكن گيبلت واليري سرغلاودي افتما آرنگرون زاستاوي مينورت در مازال رايت تامي ماريال رازما ديدين تا اما وي نوكته سورني دمني سقر سكولا خورجينك تبعت تكوت دقلتا وخمتي مايل استرفد بستيون خسته استوريا سكولا زو ترزر تو خس كدراجت تا اما خدسا قدم تزنزينيت تفزر سيودو فدل حالا خيس بونتتن ارم بردفجتن ارفراكوت بيبلت فاليري ويرازر تزاغا خساري رستون خست ما افتا بير آدمات دما خست فوده يرستون نلگوي مكتب ناسيت تستم ومن ما مازبازاد خرسوس نلگوي مقدخ Народ Осетии пережил в действительности очень трудные дни. Оглядываясь на вот эти списки, фактически в каждой деревне, в каждом населенном пункте более 100-150 человек, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Я сегодня хочу пожелать всем вам, Магецл Саби Чесалтандар, Манадмени Садамандар, на Республика Адамандар, Шамал Хаштата Макхолар Шавуи, Шамай Албундал Бирама Биракарам, ماشین تمن آخرت ما شود. وی فسترم بردفجه تا ایوس مزمه علاوگی سارت تو هیستوری سنم تکمن بازدسته اما نسوالت صبرار و بنکای فرس سرنس اما سین کننس و سقای تارتنم تم. فده بس قنجتن عرفین خسته زغداد مینیس قوا کلتوره خزر دیرکتر ایکات آنوسی ایران خاصوی بانسان کوت تزغگا و دو فرس ماخن نبون و صبرای سرن. عرفین کنه نبون بون فده بس بون قاقن ستم. بایر از اون صبرار و بن از قوم لوتنانی زد بخوانی ارجت فندیار. خشت ما کفنود. من نم نخی آرنگ قنجتای نیرو لپوتا. فده بون تفید تا تو دو خودسا ما کفنی کند. فلا ایرستون خدبار ایرستون سرو تو فسرو تا مجنای. مازال اکتیون خواهد رایستو رزگفل تردر قوس ولایت سخرادون قوملگینک تدر و دونه آلکمندر اخصاص گوند مازال خواهد رایسن اما آبون بون بار سوخت کنن. Куда несония халтину здесь остановись. Могил этой дорогой всем сердцем поклонись. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Тебя во имя пожалел, а родину вперед. Что такое День Победы? Это утренний палат. Едут танки и ракеты, маршируют свой солдат. От души спасибо им! والاخی زبو مسخی اکتیونه با تکوت ساتی قارقه در قوت سر تراز مرم بردست آسن سانیاک جنبو ما کتفندی سستچینه کسه امیه باره سخت کنل چیار خای اپت دون ساتی قارقه و سکوله موزیک آخرگنک نکراز گولو با سر خای تا سمی رزگ فلتر بام باروی آسبون سانیاک ما آخشیاک زینات فواختونت فند رستگما فواختون مزار مگوخم از رشتون مگرستم از رشتون مطب امکار هوایت خی آبون ایرستو در راز مساسکم روز هوا من در آفت سرسته هوا من در آفت قلقاس سوالت با تکوت زارج تکفته تا این سینیروف کته ندادا تخست بدره نمگوت بنسبون تاروستوی ادو فدل آخم برای بونو مازل تواق در سدست خینوال رایون قوت یول در رایون ادمنستراسی کوشته تبا برای کتوی رایون استرفده بسته و خسته این نگویتیران خیل سوی قوت سرگ ملزگات والوجایم پس خود سرغلاج نومایم با کتوی زردل دارن لورته اما این زاختوی بوزنجن خستم آبونه بونه فجرستو تا بونه بونه
Schauen wieder meinen Präsident Nerarvista, Madame Balakat kan Malzgata Volodya Machas Marsi testemin Farasat Purse Paramose Haset Adese Yana az duazalu man kad yabun nalu balverde khastel zurun و ترقد كان يام قرت خسته بدر اما فشل دمدر و يوقبات رزينا دودگاس سويتون اما با فزمينا گرزگا فلترن ساخم قوما و رای گرن بسته اما یادم باتریود سمای فسیوت کادی مراز مکنوی نریسپوبلیکای اما ادون در فیدنه فلترتن اوی با فزمیناگ کلست زرینات اختسیما گاسیت ارسین اینفرماسور را وقت آبون Teatralën fezvate wagdersit berekbunun koncert vëm khajad rejstuzën gund artiste aftema Adamun instrument orkester Ayzeld. Koncerte fedelu kozat zirase reportaj. Berekbun adorter teatralën fezvate amagdortsit Adamun instrument orkester Ayzeld koncert ama tanugay aykosteste xastun zarcıka kusar iriston adam Rayzerde banistan kotoy ve lahis berekbun. Atsı patriotikun zarcıtay birata mahsunam ana kaske. Ermbert vavcıta zaradiste artistime iuma. Koncert masterfı bastun xasta qaytartı naftime erbasıdiste ana malga polçı xadişte tadar. Berekbunun atmosfera bara suxt kotoy svallatte xastun formatu ve dun kafıdiste scena razma. Adamun orkestr Ayzaldi mestena meraxastiste xusaririston Adamun artist Alberta Inal aftama xasite Suslan amado xost Marina sarster amastr artistizmi masxas kotoy xastona стазарчата стер эмоций телевартуй Эренбердовчатандер. Сегодня счастливый день, самый знаменательный, наверное, праздник в истории нашей. Замечательные песни, наш ансамбль струнных инструментов является достоянием республики. Konsertun programmaya dal xuzun numar tatsatem kotoy dar xvatin rastag orkestr Ayzalda ayvadun qoxtariyak kanak walatnina kutbansan kotta aftamay konsert matsatta kotoy walday xuzdaray و manama abun malzaltay max aram starfad bastun xasta chi babanis watsizun khos qaytartı ruxsnamta ama walday xustar tozda ham abun alaxis bun nima chin son kana watsa veterantam. Концерты Карунай Хоззенга, ама Адама Юлварсун дар Зорак День Победы. Зорак Канак Хасита Суслани маним бастак Ройзар де Зардесте на Ивмиак Валахиса Сайрок Зорак. Козат Зераса Чехойтальдина информацион равахт абун. Дартар базунгеут на республике сутке даргат сахан бун гадузан уима. Znawar rajony Łzan i w Gosest Bunej z skrodusy Chseweta Forest Warzen Kevda. Znawar rajony i w Gosest Bunej w skrodusy Chseweta Oft Warzen Kevda. Koysayder i w Gosest Bunej z skrodusy Chseweta Oft Warzen Kevda. Leningor rajony i w Gosest Bunej z skrodusy Chseweta Des Warzen Kevda. Республике столица Схин Володар Łzan i w Gosest Bunej z skrodusy Chseweta Des Warzen Kevda. آخر و دستنا بون خبرتم. نردو فیلم بلد میفیرم.